Good morning, sir. Ataro ka ng pulmahon, sir. Ragon. Nakapot, mister. Para udaw. Ano kaya? Nag-celebrate kaya kami king gangster day ngunyan. Ngunyan. Ay, ngunyan na pala ito. Oh, yan na mga sister lagaw. Pulmahon na. Dog ka mo. Oh, good morning, sir. Oh, mag-iyon ang bagang purmam ngunyan mo. Mr. Luga. Ako yan na pala ni Mr. Martinez. Ako ano, sir? Good morning. Good morning, man. Uragal man bagay purma mo. Good morning, sir. Oh, good morning, man. Oh, mauragal man palang kamantulaw. Si ano sana, si Mr. Paraudong din nakapurma ka. Tigi-celebrate to bagang ano, gangster day ngunyan. Sir, ano manan? Ako sanang day kaan. Ano mo to? Kami na sana. Ulit ka na sana daw. Sige, sir. Ika bahala. Good morning, sir. Oh! Mr. Paraudo, ata ka nakasulat kay gangster. Di mo aram, tapos na mo yan. Kasugma pa. Oh. Ulit na sana daw. Sir, sa agad na sana. Good morning, sir! Oh, tanong ka to din nakasulat kay gangster. Ha? Ayun ako. Oh, tapos na, sir. Dahil pa, ma'am. Kasugma so tapos. Ngunyan, ma-otorogiray. Ma, ulit na sa ulit